والله الله 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 على المتابعة في اللقطات الماضية. حاول بن مصطفى لم ينجح ليأتي بعد عندما تكون الامور مريحه تكون المتعه حاضره. كره بالراس جول. هدف بنيران صديقا للمنتخب المغربي سجله احد مدافعي المنتخب التونسي. جول هدف اول. من كان المتسبب؟ هل هو لاري عزوني؟ هدف مباغت لصالح المنتخب المغربي من مخالفه سجلها المدافع ضد مرماه. جول في الدقيقه ال15 من عمر هذا الشوط الاول. هاي الاعاده وحده في القائمه الثاني من هناك. واو احمد القنطري بجواره. الكرات التونسيه خطيره. الكره خطيره. الكره الهدف الاول للمنتخب التونسي. الكره الثابته في هذه اللقطه. الخطا الفادح من الحارس المياجري. ادي امامنا هنا السعاده وادي الفرحه. لقاءات مجموعه من اللاعبين اصحاب خبره. عمار جمال تبادل كرات في المساحات اللي امامنا هو ومحاوله استغلال بقى الفرصه لان الجهد المبذول جهد كبير. عدى الاولى عدى الثانيه والثاني. هي دي بقى مباراه الديربي. دي لقاءات الديربي للمغرب بيفعل. التوفيق غاب. الفرص ضاعت في الجمله. وادي امامنا كره في الشباك يطلعها امامنا كريم حاجي وما زالت الفرصه ولكن هنا امامنا الراسيه ومحاوله وهدف في اللقطه. شوف الاعاده مره ثانيه. شوف الاعاده. هل في تسلل؟ في تسلل. ادي امامنا احمد القنطري. شوف امامنا القنطري. هي بقى المعيار لحظه لعب الكره والمساعد تعدي منه وامامنا هنا القنطري. المغربي امين الرباطي في مواجهه الحارس ايمن المتلوتي. امين هدف للمنتخب المغربي. هدف الاول. صانع الهدف بامتياز والصانع لحظه الفارق والصانع اللحظات الجميله في هذه المقابله هو فوز. العارضه وقفت بجانب المنتخب المغربي. حذاري يا نادي المغربي. خطا كاد أن يضرب كل العمل. عرض الحائط كل العمل الذي قمت به نادي المغربي. حذري. نقطة تحول المقابلة. هدف التعادل لأن يتألق نادي المغربي برياح مهدي يسجل الهدف الثاني. إذا 2-1 لصالح المنتخب التونسي امام نظيره المغربي. الان المقابله صارت صعبه للغايه وبالتالي رشيد سليماني الرك زهير. رشيد سليماني هدف ثاني. الان يجب ان نلعبوا على مريرة لأيوب سكوما. توزيعة ودادية رجوية على يسار دفاع منتخبنا الوطني للمهاجم ياسين صالحي من غير صعوبات تذكر. يسقط عمار جبل بالتنفيذ يسدد وينجح في التعدي. اللحظات عن طريق عمار جبل Травесиба с мячом. Передача, удар, гол! 1-0. Марокканцы уже на 3-й минуте выходят вперед. Вот только судья, он уже прозвучал. Удар, гол! 1-1. Жозе Клейтон реализовал таки пенальти и восстановил равновесие. Улетает за пределы штрафной. Ну, будет ли бить кто-то поворотом? Гол! 2-1. Сборная Марокко вновь выходит вперед. Вот так вот. Супер пас. Будет ли прострел? Нет, навес. И гол! 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 Чудеса! Чудеса, да и только. Неужели я навешивает? Мяч перелетает всех, и вратаря тоже и приземляется в воротах. За линией ворот. Вот это да. Еще раз смотрим. كريم حقي يتجاوز منتصف الميدان. سيلفا دوس سانتوس إصاب والهدف ممتازة من سيلفا. فردية لكل مواجهين المنتخب. حجاري هدف التعادل.
Dégagé par la défense marocaine, Mehdi Nafti qui remet dans l'axe, mais ils sont trois. Le coup de tête et l'ouverture du score. C'est Santos qui ouvre la marque pour l'équipe de Tunisie de la 4e minute. C'était les grands débuts d'un certain Agui, sa première sélection. Allez, il y a beaucoup à jouer là pour Hadji qui centre, la reprise de la tête à l'égalisation. Le Maroc par Mokhtari, le Maroc qui égalise et qui... C'est à avoir en tête, attention à Clayton. Qui sent et qui frappe, en fait le ballon qui est relâché. Et le deuxième but signé Jaziri. Comme dans la première mi-temps, même si le scénario est différent, la Tunisie qui marque à nouveau, qui reprend une deuxième fois l'avantage à la Giresse. Elle est toujours sous l'impulsion de Clayton, qui avait déjà amené une frappe en première mi-temps. Et là, ce ballon, on le sentait qu'il allait frapper. Et Fouami a fait une faute de main. Voilà, il vient s'appuyer sur Santos. Et là, centre tire très fort et Fouami, faute de main de Fouami et Jaziri n'en donnait pas tant. Ah, c'est une faute assez dure. En tout cas, ça repart effectivement comme en première mi-temps. Voilà, ce ballon, il est facile pour Fouami. Et en plus, il y avait deux défenseurs. Il y avait Roumani qui était là. Oui, mais c'est sur Jaziri que la balle revient. Avec opportuniste. Oui, il était là où il fallait. Pas malheureusement, on voit le désarroi. Et la Coupe d'Afrique des Nations, la Coupe d'Afrique des Nations dans les mains de Bouazizi. Voici la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a eu 3 trophées dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Le premier, c'était le trophée Nkrumah, c'était en 1962. En 2000, le Cameroun l'avait gardé pour l'avoir remporté la 3e fois. C'est un trophée tout neuf qui a été mis en compétition en 2002. Voici la Coupe d'Afrique des Nations aux mains de Badra, le grand absent de cette finale. L'ombre de Badra a plané sur cette finale, félicité par... Badra, c'est un phare, disait Roger Lemaire. C'est pas forcément le leader qui va nous manquer. Tout le monde lui disait avant la rencontre, quand Badra va pas jouer, la Tunisie a perdu son leader, la Tunisie a perdu sa défense. Mais non, la Tunisie a gardé sa défense et la Tunisie a gardé ses leaders. Parce que ces leaders, ils n'avaient pas de nom en fait. Ces leaders, c'était un cœur. C'était un cœur rouge et blanc. Et c'était ça le leader de l'équipe de Tunisie aujourd'hui. Et Badra va maintenant faire le fameux tour d'honneur traditionnel, parce qu'on peut vous garantir que tout le public est resté debout, sans doute à l'exception des 8 ou 10 000 Marocains, alors que la Coupe d'Afrique des Nations va descendre maintenant de la tribune présidentielle vers la pelouse où l'attendent les joueurs pour le traditionnel tour. Sepp Blatter peut remercier ses hôtes qui effectivement ont permis de vivre une jolie Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, Sepp Blatter qui depuis 98, depuis qu'il a été élu